اسكي سمعت قوينو ناي حدا قطري ملكت او كومنت موهاو تصحف لي يسمع انت دا قوينو ناي حدا قطر كومنت غور ليو ثانك يو يسمعي مالتي يا قنيلنا شعر قعوش ثانك يو إلدانا ايميكي ناباقسم نملس تسفالم قبر مريم كلهم يقنيل لي يسمعي مالتي سو لابناي لهم معلتي مدب دخنولو لابناي لهم معلتنا لايف بروجرام بقطع خاطو ومعلتون يو كلت ملأختي عينت ويك عقلت نجراتي خل عدلي احصر ابيلي انا كل جزء نزارب زيناي birds with the same feather flock together كونا birds with the same feather fly together ما grammatically يكون بمسج is the same thing flock بررا قديف كايو fly قعمس بررا ايو بنم ناي تحسته فلالايو اللي ايتو قالوا الله سلمون كنتمنت هاو تقوريتو قراريتو اي ون وساسيو خبل فاتين نيرو يردأ خايلنا بزيغ نحلف سو لافتنا لهم معلت ملختي حد كادرتات حوحت ما اخلاي كوميتي ون فصامون ابالات مالتي بزح غزي خغاغيو غلا يريومي انا قرب اب مدرتات اب مدرخ اب اخيبا ابو علاتات بقنعنا ايو نهزبي نمغلغال كاب زلوم تبغيشوم حوحات استراتيجيك مرحنت ودقت قطيمو ولا خولو بدفرت خزارو سلا سمعيو انا بزي اسمع معن اكتيفيستات ون لو احد اكتيفيستات شمت وعد لاي سلا زي كونه بقنعنا مالتي بوزيتيفلي حوحات اندحر استراتيجيك مرحنت ودقات قطيمو انتخوينو كما غيريو بروجرام ناي بروجرام لو تخغبر زخل ناي استراتيجيك مرحنت ودقات زقطمو امرارحا ناي بروجرام لو تناي مغوار مورالي ولن خودو تريوم يخنا خاب قنعنا زتبغشي انويس زخونه اب زلعله ناي بوليتيكا ودب مرحنت زلون خالي كاب وصا زلون خزارو خلو استفلالي ترغومن تحستون له استراتيجيك مرحنت حوحات مالت كلتيوم يوم ما اخلاي كوميتين سرح فصامن مالت نبومبر مختله بومبر نودب صحفت بيت حلافي حاويسو استراتيجيك مرحنت يوم زبالو خاوت لعلوت كادر له ما اخلوت تحتوت امرار حال سلطنو كادرتات ودب حوحاتن ابالت حوحاتن له مسرتاو داب امرار حاوهي امرار حاجه زبالو سو استراتيجيك مرحنت درجه زلو حدا امرار حوحات ودب حوحات استراتيجيك مرحنت ودقات قطيمو والله يلو خزارب جيجاي انا بخلته منقد جيجا مخانو ززارف حدا قدمو خنير ودي زبل مالتي قدمو خنير ودي زبل بدن بخرد كرأس لزلو مالتي قال حزباو يا نحرنت تግራይ خولع خلو بهراو تحستو خم زنبره انا 100% رغصኛ اي بفلاي خا مالليت حساب مترتا مالليت مالتي حساب 77 عامه مهرتا بزنبره غزي استراتيجيك مريحنت نيرمو توم استراتيجيك مريحنت كا استراتيجي اوصيوم نيرم يوم ناي قال حزب تግራይ كابينا بيزبل مالتي قال حزب تግራይ كابينا بيزبل شيت غيرم نيرم سو حوحات ودقت استراتيجيك مريحنت قطيمو انت دا خوينو حز زي كونه قطيموس بسرو ملس بهيوتنا هالو وني قطيمو نيرو مالتي ملس اباي صحيه سي مسفن بهيوتنا هالو ون قطيمو نيرو مالتي حد يوم امرارحا ملس ل استسوى استراتيجيك مريحنت كفتت تفطيرو إلهم خكراخرو خزارو قال تعزوم which is wrong absolutely نا حزب تግራይ قالسي ما بغش انتايو نا حزب تግራይ قالسي ناي ماغبت
ናይ ተሓሕት ናይ ሕወሓት ናይ ቃልሲ መበገሲ እንታይ እዩ ኢልካ ተሪኢኻ እቲ ናይ ቃልሲ መበገሲ ላብ ብረታዊ ቃልሲ መሰጋገሪ ወይ ከዓ ናብ ዕላው ኩሉ መዳዊ ቃልሲ ዝተሰጋገር ካሉ ዕላማ ንሱ እዩ ስትራቴጂ ዝበሃል ትግራይ ነፃ ሃገር ምግባር ድዩ ምስ ኢትዮጵያ ምቅፃል ድዩ ገለ ዝብሉ እዚኣቶም ስትራቴጂ እዮም ቶም ስትራቴጂ ግን ብመንፅር ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ተተራእዮም መጀመርያ ሕወሓት ክምስረት ከሎ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብሄራውን ደርባውን ወፅዓ ይበፅሕ ስለ ዝነበረ ህዝቢ ትግራይ መሰል ዓርሰ ውሳኑ ንኸረጋግፅ ክቃለስ እዩ ዝብል ኣይዲዮሎጂ ነይርዎም እንታ ፈለማ 6 ወርሒ ተጠቂሞምላ ድሓር ድማ እዚኣ ዓፂፎማ ዝዓፀፉላ ብዙሓት ምክንያት ኣለው እዚ ምልዓለ ድላይ ኮነ ሕዛ ገዳስ ስለ ዘይኮነ ማለት እዩ ዋላ ተዓፂፉ እንዳሓር እውን ማለት እዩ ድሓር እውን ተዓፂፉ ክሳብ 77 ምስረታ ማለሊት ኦኬ ብሄራዊ ወፃ እዩ ኢሎም እቲ ነፃ ሃገረ ትግራይ ምስረታ ገዲፎም እቲ ሕዝ ዘላ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ዘላ ካርታ ትግራይ ንኽትገሃድ ብዙሕ ፅዒሮም እዮም እዚ እውን ስሕተት ኣይነበሮን ማለት ይካኣል ድሓር እውን ኣማሓይሸምዎ ጀስት ኢህወዴግ ክምስረት ከሎ ብኣዴን ኦህዴድ ደኢህዴን ክሓቁፍ ከሎ ካልኦት እውን ተቃለስቲ ሓይልታት ክሓቁፍ ከሎ ኣንጻር ስርዓት ደርግ ሕዙን ቀይሮሞ እዮም ሰለስተ ግዜ ኣብ ናይ ታሪክ ሕወሓት ህዝቢ ትግራይ ዝተቃለሰሉ ዋጋ ዝኸፈለሉ መስዋዕትነት ዝኸፈለሉ ዋጋ ሰለስተ ግዜ ክሳብ 1987 ላብ ቤተ መንግስቲ ክሳብ ዝእተ ተቀያይሮ ኣሎ ማለት እዩ ስትራቴጂክ መሪሕነት መለስ እናሃለወ ኣባይ ፀሃየ እናሃለወ ስዩም እናሃለወ ኩሎም እናሃለው እዩ ገጢሙ ክበሃል እንተኮይኑ ኣይገጠመን እንተኮይኑ ከዓ ኣይገጠመን ገና ሽቶና ኣይወቃዕናን እዩ ክበሃል ዘሎ ስለዚ ብዙሽ ክእረም ኣለዎ እዩ እንታይ ከነይሩ ስትራቴጂክ መሪሕነት ውድቀት ገጢምና ክትብል ተኮይንካ እንታይ ነይሩ መበገሲ ቃልስኻ ናይ ስትራቴጂ መበገሲ ቃልስኻ እንታይ ነይሩ እንታይ ከይተሳኽዐን ኢልካ ክትግምግም ዘለካ እዚ ከይረጋገፅካ እዚ ከይገምገምካ መለስ ስለልተሰወ ጥራሕ ስትራቴጂክ መሪሕነት ክፍተት ገጢሙና ወይ ከዓ ውድቀት ገጢሙና ስዩም ኣባይ ስለልተሰውኡ ክፍተት ስትራቴጂክ መሪሕነት ወይ ከዓ ስትራቴጂክ ውድቀት መሪሕነት ስትራቴጂክ ገጢሙና ኢልካ ክትድምድም ክትዛረብ የብልካ መበገሲውን ምዕባለታቱን ገምጊምካ ኢኻ ከምኡ ክትብል ዘለካ ከምናተይ እምነት ብስሩቱ ናይ ሕወሓት ቃልሲ መበገሲኡ ስትራቴጂ እንታይ እዩ ነይሩ ዝብል ክረአ ኣለዎ እዩ ብኡ መሰረት ክግምገም ዘለዎ እዩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኮይኑ ዝውድብ እዚ ናይ ስትራቴጂክ መሪሕነት ዘይኮነ ገጢምዎስ ንመሪሕነት ብቑዓት ዝኾኑ ኣካላት ናብ ቅድሚት ንኸይመፁ ብኔትወርክን ብሓደ ሓደ ረብሓታትን ሓፅሩ ዓፂ እዩ ዘሎ እዩ ክበሃል ዘሎ ሓፅሩ ዓፂ እዩ ዘሎ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ንትግራይ ክመርሑ ዝኽእሉ ብዙሓት ምሁራት ኣለዉ ብዙሓት ወየን ተጋደልቲ ብዙሓት ኣብ ዝተፈላለየ ዓብዲ ኣብ ሰራዊት እውን ኣለዉ ኣብ ፖለቲካ ኣለዉ ኣብ ኢንቨስትመንት ኣለዉ ኣብ ደገ ዲያስፖራ ኮይኖም ኣለዉ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ትግራይ ብዘመና ኣጥርያቶ ዘይትፈልጥ ብዙሓት ልሂቃን ምሁራት ኣለዉ ብፖለቲካ ድዩ ብምሕደራ ድዩ ብቁጠባ ድዩ ብሚሊተሪ ድዩ ብኩሉ ዓይነት ማለት እዩ ብዲፕሎማሲ ድዩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ሕዚ ኣብ ጄኖሳይድ ኢና ዘለና ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ዋላ ቆፂርካ ብዙሓት ምሁራት ኣለዉ ንትግራይ ከሰጋግሩ ዝኽእሉ እዞም ሰባት እዚኦም ናብቲ መሪሕነት ንኸይመፁ ብዝተፈላለየ ፖለቲካውን ካልኦት ምክንያታውን ከይመፁ ስለዝግበር እዩ እምበር ክፍተት ወይ ከዓ ውድቀት ስትራቴጂክ መሪሕነት ኣይኮነን ገጢምዋ ዘላ ትግራይ ተሃፍተሎ እዩ ስትራቴጂካሊ ንትግራይ ክመርሕ ዝኽእል ሓይሊ ሰብ ተሃፍቲ ትፀጋእ ኣሎ እዩ ኣለዋ ትግራይ ሕዚ እውን ኣብ ውሽጢ እውን ኣብ ደገ እውን ማለት እዩ ንዚ ሓይሊ እዚ ንዚ ሃፍቲ እዚ ንምጥቃም ዘኽእል ጥጡሕ ባይታ እዩ ዘየለ ንዚ ሃፍቲ እዚ ንምጥቃም ናብ ረብሓ ናብ ህዝቢ ረብሓ ንምውዓል ዘኽእል ጥጡሕ ባይታ መስርሕ የለን ብኔትወርክ ብኸባቢነት ብረብሓ ብሕስድና ባዕሉ በረኣያ ብፖለቲካዊ ቁዋም ምክንያት
ትግራይ ከሰጋግሩሉ ኩሉ ተፈላለዩ ዓቕምታት ናብ ሓደ ንኸይመፁ ዝገብር ትብታብ ስለ ዘሎ እምበር ስትራቴጂክ መሪሕነት ውድቀት ስለ ዝገጠመ ወይ ከዓ ስትራቴጂካሊ ንትግራይ ከሰጋግር ዝኽእል ሓይሊ ሰብ ወይ ከዓ ምሁር ስለ ዘየለ ኣይኮነን ዝብል እምነት እዩ ዘለና ሶ ሕዚ ሪፎርም ክግበር ተኮይኑ ናይ ሪፎርም መፅናዕቲ ተዛዚሙ ከም ዘሎ ሓበሬታ ኣለኒ ትሕዝ ዘሎ ናይ ሕወሓት ካድረ ናይ ሕወሓት ስትራቴጂክ መሪሕነት ዋላ ቱ ኣባል ተራ ኣባል ማለት ካብ ኣባል ዋህዮ ጀሚርካ ናይ ልምዓታዊ ወያናይ ዲሞክራሲ ናይ ልምዓታዊ ዲሞክራሲ ወይ ከዓ ናይ ወያናይ ዲሞክራሲ ካድረ እዩ ሶ ልምዓታዊ ዲሞክራሲን ወያናይ ዲሞክራሲን ድማ ካብቲ ህዚ ሕወሓት ናይ ፕሮግራም ለውጢ ክገብር እየ ዝብሎ ዘሎ ንኣብነት ካፒታሊዝም ወይ ከዓ ሊበራሊዝም እንተኮይኑ ዝተፈላለዩ ካፒታሊዝም ስርዓታት ኣለው ናይ ሊበራሊዝም እውን ከምኡ እንተኮይኑ መጀመርያ እቲ ካድረ እቲ ኣባል እቲ መሪሕነት ክቅየር ዘሎ ርእሱ ክቅየር ኣለዎ ክስልጥን ኣለዎ ናይ ኣቲዲናል ቸንጅ ከምፀ ኣለዎ ናይ ፖለቲካዊ ኣረኣያ ባህሪ ክልወጥ ኣለዎ ላብነት ላብ ካፒታሊዝም ቅየር ተኮይኑ ናይ ካፒታሊዝም ኣተሓሳስባ ከማዕብል ኣለዎ ትኻድረ መጀመርያ ሶ ትኻድረ ከየሰልጠንካ ብናተይ እምነት ማለት ትኻድረ ከየሰልጠንካ ከመይ ጌርካ ኢኻ ላብ ካፒታሊዝም ፕሮግራም ይቀይር ኣለኹ ክትብል ትኽእል ማለት እዩ መጀመርያ ርእሲ ይቅየር ካብቱ ተቀየረ ርእሲ እዩ እቲ ፕሮግራም ዝሕለብ ዝቅዳሕ ዝሕንፀፅ ሶ ርእሲ ከይቀየርካ ፕሮግራም ቀይረ እየ ዝብል ነገርሲ ልቲ ህዚ ላብ ካፒታሊዝም ቀይር ተኮይኑስ ወያናይ ዲሞክራሲ ነበረ ልምዓታዊ ዲሞክራሲ ነበረ እዩ ኤክሰርሳይዝ ክገብሮ ኣብ ክልል ኣብ ዞባ ኣብ ከተማ ምሕዳር ኣብ ወረዳ ኣብ ጣብያ ሶ እዚ ሲ ከመይ ጌርካ እዩ ኣብዚ ዘእምን ኣይኮን ለውጢ ገይረ እየ ተተባሂሉ ካፒታሊዝም ከምዚ ታይስም ተቀይርካ ኢኻ በቃ ካፒታሊስትኻ ናይ ካፒታሊዝም ካድረ ኢኻ ተልካዮ እዚ ካሊእ ጉዳይ እዩ ዘይኸውን ነገር እሺ የቀለም ቅብ ማለት እዩ ቀይሕ ዝነበረ ናይ ገዛ ግድግዳ ቅብኢ ቀለም ናብ ጻዕዳ ምቅያር ማለት ናይቲ ገዛ ቅርፂ ተቀየረን መጠኑ ተቀየረን ኩሉ ነገሩ ተቀየረን ኦን ቀለም ተቀይር ዘሎ ተቀቢኡ ዘሎ ሰኸሙ እዚ ከዓ ዘሳግረ ይኮነን ላው ለውጢ ዘምፀ ይኮነና ኣብዚ ሰኸፌታ ስለ ዘለኒ ኣነ ብናይ ውልቃዊ ርእቶይ ክዛረብ ዝደሊ ማለት እዩ ኣብዚ ትኩረት የድል እዩ ካልኣይ ሕወሓት ኣብ መንእሰያት ፈትወ ፀለ እምነት ክሕድር ኣሎ እቲ ውድብ ናይ ኩሉ ዞባታት ትግራይ ውድብ እዩ ናይ ኩሉ ዞባታት ትግራይ ውድብ ምዃኑ መረጋገፂና ካብ ኩሉ ዞባታት ትግራይ ተጋዲሎም እዮም ተሰዊኦም እዮም ናይ ኣካል መጉዳእቲ ከፊሎም እዮም ሶ እዚ መረጋገፂ እዩ ኣብ ኩለን ዞባታት ትግራይ ሕወሓት ስራውሮ ኣለዎ ማለት እዩ ተኻላይ ድማ ናይ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ እዩ ሕወሓት ማለት ኣብ ኩሉ ወለዶ ትግራይ ዘሎ ክፋል ማሕበረሰብ ብቀጥታን ብተዘዋዋርን ምስ ሕወሓት ተቃሊሱ እዩ ወይ ከዓ ናይ ሕወሓት ተጋዳላይ ተቃላሳይ ኮይኑ እዩ ታጓል ድያ ተወዲ ድዩ ትቀሺ ድዩ ትሸኽ ድዩ ተዓውይ ድዩ ትመንእሰይ ድዩ ትንእሽተይ ድዩ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ድዩ ኣብ ደገ ዘሎ ድዩ ኩሉ ተቃሊሱ እዩ ስለዚ ውድብ ሕወሓትስ ናይ ሙሉእ ህዝቢ ትግራይ ናይ ኩሉ ክፋል ማሕበረሰብን እዩ ዘርፎር እቲ ውድብ ሕዚ እቲ ውድብ ኣብ መንእሰያት ዓብዪ እምነት ክሕድር ኣለዎ ብስሩ እውን ውድብ ሕወሓት ክምስረት ከሎ ብመንእሰያት እዩ ተመስሪቱ ብስሩ እውን ውድብ ሕወሓት ክምስረት ከሎ ብመንእሰያት እዩ ተመስሪቱ እቶም 11 መንእሰያት እዮም ዋላ ስሑል ሓዊስካ ማለት እዩ ኣየለ ገሰሶ ኣየለ መንእሰያት እዮም ብቱ ግዜ ንሱ ማለት እዩ ካብኡ ድማ ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ዝእቶ ዝነበረ ቃልሲ እውን ብዝበዝሕ ክፋል ብመንእሰያት እዩ ተገይሩ ተቃልሲ ናይ መንእሰያት መስዋዕትነት እዩ ትዝበዝሕ ሶ ልምንታይ እዩ ህዚ ሕወሓት ንመንእሰያት ፎቢክ ዝኾነ ዝብል ነገር ክሪኦ ኣለዎ ክፍትሾ ኣለዎ መንእሰያት ዝሓቅፈሉ ኣብ ልዕሊ መንእሰያት እምነት ሕዲሩ ትውድብ ላብ መንእሰያት ዘሰጋግረሉ ፕሮጀክት ሓንፂፁ ቃልሲ ክጅምር ኣለዎ በቃ ዝውድብ እዚ ብመንእሰያት ተተወኒኑ
indirectly ናይ ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ ስለዘሎ እትሕዝር ዘሎ afti ዝፈልሕ ዘሎ ተፈላለዩ ውድባት just ኣይ ምፈልሑን ነይሮም ዝብል እምነት ይዘለኒ ሶ ውድብ ሕወሓት ለመንእሰያት ፍሉይ ትኩረት ሒዙ ክሰርሕ ኣሎ ኣብ መንእሰያት ፕሮጀክት ቀሪጹ ክሰርሕ ኣሎ ኣብ ልዕሊ መንእሰያት ድማ እምነት ክሕድር ኣሎ ዝብል እምነት ይዘለኒ ካሊ ሕወሓት ናይ ባዕሉ ናይ ፖለቲካ ኢንስቲትዩሽን ከጣይሽ ኣሎ ናይ ውድብ ሕወሓት ናይ ማእከል ፖለቲካን ስልጠናን ማለት እዩ ናይ ውድብ ሕወሓት ማእከል ፖለቲካን ስልጠናን ዝበሃል ትካል ከጣይሽ ኣሎ ካው ተተካእት መራሕቲ ካው ከጥሪ ይኽእል እዩ ተተካእት መራሕቲ ማለት እዩ ካው ይኸጥር ዝኽእል ሕወሓት سويل كان ناقوتت كمس عالم زتم حازي مس مونجورينو زتم حازي مس دورتيون زتم حازي مس امانويل سفا يكون مس قلل تم حازي سب يفلطينا الكازي ناي تيغراي بوليتيكا زقچچ نقفيت عارثه نقفيت زبال تراديشنال ايفالويشن ميثود ستوب غيرو ساينساو بزخونه اكاديميكالي تريند زخونو بوليتيكال tomorrow's political leaders خفروا له زخولو معاخل انستيتيوت political institute خطا يشلو خاب حزي جمير هزي تغير سستينابلي كقصل خزودب ناي مريحنت كفتتون كقرف زخل زودب زي معناتي ترابعي حوحت ناي ميديا تقاقم ناي بعدو اندبندنت لخونه ميديا خاب تግራይ ወፃኢ خطا يشجل لاونت اب سودان كون خالي خطاش خلالو نصور زخوله ناي دبلوماسي رخوتات كلولو سور زخوله ناي وعلو ناي دهنت محاور كلولو ناي تودبن ناي زو تግራይን دهنت زكتاتل سور زخوله ناي انتليجنس انستيتيوشن كلولو حوحت قوم نيرو يقدم حزون كلولو كله على العالم زلو كله بوليتيكا ودب هيدن زخوله سوشيال انتليجنس مانيفر علوي صوزي خمس خلالوي زيوم تستخاخلو يودب حوحت حز خاب زلو نغرات ناتا محايشه لافتنا يقدم ستاتس ويكعقمنا خمت زلو حزي حوحت استراتيجيك مريحنت اينوري حزون ايودقي حزون ايسانن دبل امنت كعدر له استراتيجيك مريحنت حوحت عبين يرو استراتيجيك مريحنت ملسني قالسي تግራይ تبرحتلو قالسي حزب تግራይ حنششون ኢትዮጵያውያን ኢንቨስት ገይርዎ ዲ አይገወረን ተዘይ ገይርዎ ኣብ ትግራይ ዝመጸ ምዕባለ እንታዩ እንተ ገይርዎ ለምንታይ ገይርዎ ዝብል ኢቫሉዌት ከይገበርካ ከምውድብስ ድሕር መለስ ስትራቴጂክ መሪሕነት ወዲቅ ሲናይና ወይ ከዓ ወዲቅናይና ኢልካ ክትዛረብ ካበይ ለምጻኻዮ ኤቪደንስ ዩ ቱሪዝም እንታዩ የምንዶ خرج زلو انا اينورن ولا بملس غزي سلا زينورا حزون خميل يزقصل زلو ነገር ግን መለስ a little bit dictator but developmental state leader ስለዝነበረ እዩ relatively ፍትሕን ሰላምን ምዕባለን ዝነበረ እምበር ስትራቴጂክ መራሒ ስለዝኾነ አይኮነን መለስ ኸሙ ኮይኑ ኢለ ይላምናና ምናልባት ናይ መለስ ስትራቴጂክ መሪሕነት ኣብ ኢትዮጵያ ንኽትምዕብል ዝተኸተሎ ሲስተም ክኸውን ይኽእል እዩ ለኣብነት ወያናይ ዲሞክራሲ ስትራቴጂ ናይ ሕወሓት በ5 ዓመት በ10 ዓመት በ30 ዓመት ሪቫይዝ ዝግበር አቺቭ ዝግበሩ ናይ ምዕባለ ደረጃታት ኣለዉ እዚ ለኢትዮጵያ ለትግራይ ግን ኣይንታይን ለሕወሓት ኣይንታይን ሕወሓት እስኪ ህዝቢ ትግራይ ኣብ 5 ዓመት ኣብ 10 ዓመት ኣብ 25 ዓመት ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ ክበፅሕ እዩ ኢላ እስኪ ዘቕመጠቶ ስትራቴጂ ኣለዋ ዶ የብላይ therefore تناي استراتيجيك مريحنت ناي حوحت بملس غزيون زنبر ايو حزون زلو ايو حزون زقصل زلو ايو سو تايرا نغر هذه لتግራይ خمرحو زخولو معات حيل تاسل زلو اسم مانج نغبرهم نمحادرهم امحاديركا لامرحنت زمصلو ططح بايتا يفطرلهم بقى بزي ابلنا انا خنقصل نخلبل امنتي زلني حراي سلال سمعهم ني يغني لي thank you so much